तो समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ आउ एक नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची आनी आज अच्छी ब्लॉग मैंने स्टार्ट हेनी आज ब्लॉग आज भिडियोटी हूँ गोटे प्रश्न उपर जीव आउ से प्रश्न कौन आपण मैंने निहाती अपेक्षा कले भिडियोटी को फास्ट लास्ट पर्यटन देखिले जानीपारे आउ ये बसी माँ नाती तीन जन जाकि बसता भितर गोटे माने सब पचरा जीव आ किए माने सी फास्ट कही पारुछंदी हैला एबे चलंतु से भिडियोटी को स्टार्ट करवा पूर्व आपण मैंने जब नुआ अच्छा आम चैनल ताले निहाती गोटे गोटे लाइक करूँ शेयर करूँ आ सब्सक्राइब करने को जमार भूलें आ कमेंट तो करना कमेंट जड़िए पिला करुँच यूट्यूब चैनल सी होती ना हूँ कौन मनोज ना मनोज आउ मनोज जब देखुवे आहाती कमेंट जनइबे सी तो निहाती देखुं भिडियोटी को दु जन तीन जन पिला अच्छे सी पूरा निहाती सब भिडियोटी को देखुं देखिकी कमेंट कहते हाँ चलतु ए डेरी करवानी भिडियोटी को आरंभ करवा चलतु पचारि बुझी ना ये कौन करूँ ये कौन गोटे पुणी गोटे लाइट लगी जाइए केते सुंदर लगुच लाइटा लाइटा कौट आसला रिंग लाइटा ये भांगी जाइए भांगी जाता तैयारी हेनी नहीं लगेदेल नहीं हाँ कि तैयारी पारे सानू मुझे गोटे तुम गोटे पचारुची गोटे प्रश्न तुम दीजन देख कहला प्रश्न पचारे ये बसे तो आउटी पाखक पाखक आसे पाखक आसुन है ए माँ आसला माँ को भी भाग देदेवा टी ना तुम आस तुम भी भाग नहीं आस तीन जन भर जी फास्ट हम जहाँ गोटे दिहब कौन दिहब कह फास्ट हम जी कहीपर से कथाटा माने पैसा दिहब ताको टंका 2 टଙ୍କା गोटे दिहब ना 5 ଟଙ୍କା दिहब ना ना सेमती नहीं कौन गोटे दिहब हाँ आ कौन दिहब कौन कौन दिहब हाँ गोटे कुरकुरी हम कि जहाँ हाँ सी जहाँ कह सी ता खाइब है जहाँ कह तुम भाग रही तुम आउ सेठिकी बस पे बस है मुझे तोठू स्टार्ट करिया हाँ गणी गणी कि 5 थर कहबू बग बेक बंका बग बाप बेक बंका है 5 थर कहबू जी फास्ट हम माने सी जहाँ कह दुकान जाके सी किणी खाइब हाँ स्टार्ट बग बेक बंका बग बाप बेक बंका 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 बग बेक बंका बग बाप बंका बग बंका 5 थर है टे जहाँ पार्टी लगी सांग मैंने शुणिले जीवा सानू बाबू है सानू कह स्टार्ट कर टाइम स्टार्ट बेक बंका बग बाप बेक बंका बग बेक बंका बग ना मास्टर कर तो आउ थे सुजोग दिहला आउ थे सुजोग दिहला तते आउ थे कह बग बेक बंका बग बाप बेक बंका बग बेक बंका बग बाप बेक बंका बग बेक बेक बंका बग बाप बेक बंका बग बेक बंका बग बाप बेक बंका बग बेक बंका केतर है 5 थर होगा हाँ जहाँ तो पूरा भूल रहा है हाँ पचर कह सांग मैंने आपण मैंने भी कहे कह बो को पचारिया बो को तुम पाली आसला है जहाँ बुढ़ी मनीष लेंगुड़ कौन तुमको भल आसो हाँ कह स्टार्ट कर हाँ बग बाप बेक बंका समय अच्छे आउ थे कह फास्ट बग बेक बंका ता बाप बेक बंका कौन कथा नहीं नहीं रही था आउ थे कहतु तुम कह आउ थे कह बग बेक बंका हाँ ता बाप बेक बंका हाँ कौ थर है बेक बंका ता बाप बेक बंका 2 थर है बग बेक बंका ता बाप बेक बंका 3 थर है बग बेक बंका बांका कौन बंका कौन बंका आउ कह बाग बेक बंका बाघ कौन बाघ कौच बग बेक बंका बग बग बेक
ବଙ୍କା ବଗ ବାପ ବେକ ବଙ୍କା ତା ବାପ ବେକ ବଙ୍କା ହଁ ହଉନି ହଉନି ହଉ କିଏ ଏଥରେ ଜିତିଲା ମା ତ କହିଲେ ଆଉ ଆୟୁଷ ତ କହିଲା ତୁ ତ କହିଲୁ କିଏ ଜିତିଲା ଆଧରେ ହେଲା ତୁ ହବୁ ୟୁନର ହବୁ ଯେ ହେଲେ ଯାହା ପିଲା ତୋର ଟିକେ ବାଟି ଲାଗିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଳୁ 12 ଫାର ସାରୁ 12 ଫାର 12 12 24 ଫଳ ହଁ ସେଇଟା କହିବ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ହଉ 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 ଏଇଟାରେ ଜିତିଲେ ହଁ ଏଇଟାରେ କିଏ ଜିତୁଛି ଦେଖିବା ହେଲା ଏଇଟା ଯୋଉ ବଗ ବେକ ବଙ୍କା ତୁ ସିନା ଜିତିଗଲୁ ଆଉ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ କହିଲା ଏଇନା ଆଳୁ ଆଳୁ 12 ଫଳ 12 ଫଳ 24 ଫଳ ହଁ ହଁ କୁହ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 12 ଫଳ ସାରୁ 24 ଫଳ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 12 ଫଳ 24 ଫଳ ଆଳୁ 12 ଫଳ 4 ଫଳ କଣ କହିଲୁ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 12 ଫଳ 24 ଫଳ କେତେ ଥର ହେଲା 3 ଥର ହେଲା ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 12 ଫଳ 24 ଫଳ ଆଳୁ 12 ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ପିଲାଟା ହେଇକି ସେ ବି କହିପାରୁନି ହେଲା ହଉ ତୁ କହ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଖରାପ ହେଲାଣି କଣ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 12 ଆଳୁ 12 ଫଳ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 12 ଫଳ 24 ଫଳ 12 ଫଳ 24 ଫଳ ଆଳୁ 12 ସାରୁ 12 ଫଳ 12 ଫଳ 24 ଫଳ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 12 ଫଳ 24 ଫଳ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ ଫଳ 24 ଫଳ କଣ ଖାଲି ଫଳ ଫଳ ହଉଛୁ ଆଉ ଦିଥର 3 ଥର ହେଲା ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 12 24 ଫଳ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ ଏ ଭାଇ ଟିକେ ମାନେ ଜିତି ଯାଉ ଶବ୍ଦ ହଉ ମାଆକୁ ପଚାରିବା ଏଥର ନାଇଁ ଆଉ ତମେ କୁହ ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହ ଆଳୁ ମାନେ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 12 ଫଳ 24 ଫଳ 24 ଫଳ ନୁହଁ 24 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ ହଁ କଣ 12 ଫଳ 12 ଫଳ 24 ଫଳ 24 ଫଳ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 12 24 ଫଳ କୁହ 24 ଫଳ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 24 ଫଳ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 24 ଫଳ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 24 ଫଳ 12 ଫଳ 24 ଫଳ ଏ ର ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ର କରିଦେଉଛନ୍ତି ହଉ କୁହ 3 ଥର ହେଲା ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 12 24 ଫଳ 12 ଫଳ କହିବ ନା ଆଉ ମଝିରେ ହଉ 4 ଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 12 24 ଫଳ ଏ କହିଦେଲେ କିଏ ହେଲା ଜିତିଲା ଏଥରେ କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ଜିତିଲା? ଜୋର କହିଲା ଆଳୁ 12 ସାରୁ 12 ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କିଏ ଜିତିଲା ଆପଣମାନେ ଏଇ ନେକ୍ସଟଟା ଭିଡ଼ିଓଟା କହିବେ ଆପଣମାନେ କିଏ ଜିତିଲା ଆଉ ଫାଷ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ତୁ ଜିତିଛୁ ହେଲା ଆଉ କେକ୍ କୁରକୁରି ଚକୋଲେଟ୍ କୁରକୁରିଟା ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ ହଁ କୁରକୁରି ମୁଁ ଦଉନି ତମକୁ ହେଲା କୁରକୁରି ଖାଇବନି ବୁଟ ଛୋଲା ଭାଇନା ଖାଇଲ ହେଲା ବୁଟ ଛଣା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 12 ଫଳ 24 ଫଳ ହେଲା ମୁଁ ଜିତିଲି ନା ତୁ ଜିତିଲୁ ଆଳୁ କହୁଛି ପରା ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 12 ଫଳ 24 ଫଳ ଆଳୁ 12 ଫଳ 24 ଫଳ ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ 12 ଫଳ 24 ଫଳ ଆଳୁ ଏପଟକୁ ଯାচ্ছে ହେଲା କେତେ ହେଲା ମୋର 3 ଥର ହେଲା ଆଳୁ 12 ଫଳ ସାରୁ 12 ଫଳ
12 12 ଫଳ 24 ଫଳ ହେଲା ହେଇଗଲା ମୋର ହେଲା ଏବେ ତାଳି ଟିକେ ଦେଇଥିବ ଭଲ ହେଇଗଲା ଟିକେ ମୁଁ ନିଜେ କହିକି ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ତାଳି ବଜେଇବ ହେଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରେ କିଏ ଜିତିଲା ଆପଣମାନେ ଆମେ ତ କହିଲୁ କିଏ ଜିତିଲା ଆମକୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆମେ ସେଇଆ କହିଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଲା ଏଇ ଖେଳରେ ହେଲା ଆଉ ଇଏ ତ କହିଲା କ'ଣ କୁରକୁରି ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇବ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ ତମେ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ତମେ ଜିତିଛ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ ନାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ତାର ତମେ ପାନ ତ ବୁଟ ସଲା ଖାଇଛ ଆଉ କ'ଣ ମାର ଖାଇବ? ପାନ କିଲେ ଗୁଡାକୁ 2 କିଲେ ପାନ ତ ଘରେ ଅଛି ଗୁଆ ତ ବି ଘରେ ଅଛି ହେଲା ପାନ ଘରେ ନାହିଁ ପାନ କିଣା ହେଇକି ଆସିଛି ଗୁଆ ହେଉଛି ଆମର ଗଛ ହେଇଛି ବାରିଆଡ଼େ ବୋଲି ଆଉ ଗୁଆଟା କିଣା ପଡ଼ୁନି ଆମକୁ ହେଲା ଆଉ ଏଥିରେ କିଏ ଜିତିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କହିବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।